Hello guys, welcome back sa ating channel guys na Sweet Dress Vlog. Sa hindi pa nakapalo guys, paliyo kung ipala tong channel na din, subscribe sa atong YouTube channel, din like and share. Dapat naka-like mo guys no, din naka-share mo sa atong video. September 23, 2023 guys no. Pang all draw na combination nato guys, target rumble. Pwede stay ilog Mindanao guys no, pwede sa stay ilog Mindanao. Stay ilog Mindanao. Visayas guys. Di natay perlas to sa mahilig maglasto guys, natay perlas to guys no. Direta mo analyze o mo compute sa 197 sa 9 PM na resulta guys. Pang all draw na combination na guys no, target rumble. Ayun kalimutan yung pag-follow guys. Then sa pa naka-subscribe sa atong YouTube channel sa Sweet Dress Vlog, paligog subscribe. Then i-like atong video. Then i-share. Pang all draw na combination guys no, target rumble. Diri ko mo compute o gumanalize sa 197 na resulta sa 9 PM guys. Nasa perlas to na 09, then 78, then 75, the last is 49. Ang atong combination diri guys sa 09 natay 309, then sa 78 na last to natay 078, then sa per last to na 75 natay 275, then the last natay sa per 49 natay 649. Target rumble guys no. Kung makaya rumble guys, pwede ra rumble lang guys no, pero kung di makaya sa budget guys, pwede ra nato ni targeton guys ang 309, 078, 275 ug 649. Kung gusto nyo isa ra na number guys, pwede rin yun, pwede rin mo mapili diri isa ka kombinasyon guys no. Yun natong last na 09, 78 ug 75 ug 49. Target rumble po ni guys no. All draw na combination guys no, din ma-update ko sa 5 PM guys no. Din sa 9 PM naka-upload ni sa Reels video nato guys no. Ang update na to na kuan update na combination pahabol guys. Guys, pakay subscribe sa atong YouTube channel guys no, ang Sweet Dress Vlog. Din sa atong Facebook page, paki-follow, din like and share guys no. Salamat guys.